Ay, hindi. Ate Jack, Gang. nakaupo kami dito. O dyan, tapos doon ka papunta para pupunta ako. Ay, pangastikan dun sa- eh. Ay, pangastikan eh. Tapos doon ka papunta. Hindi, sabihin natin. Ito daw yung gagayahin namin. Okay. Then. 1. Isa. Dalawa. 1. 2. 3. Ay, sabay tangay dito taas. Oo. 1, 2, 3.